chini odikar sing sadin tongmani jora kaisabo oboni bagai o democratic lama tui coba khlai manliai ni no chini borong ganang bikerang konsarni tui phangbai tipur sena prothom democratic movement khaimani porebo bolongo thangai silai রঙিঠা একদিকে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট অপর দিকে সশস্ত্র সংগ্রাম দুইটা সংগ্রাম সমন্বয় খেলায় প্রেসার উম্মানি বাগৈ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিংহ শিখ সিদলিনানি বাধ্য মাংখা গোবাं मा বরক জেলো থাঙ্কা আং যখন জেলো চবজাগো এসবি ব্রাঞ্চ আগরতলানি যে লকাবা আং থাঙ্গো Adino SB branch ni officer karena sawo orang bikerang hol thui thango foloro pathor gura khiklaija o sinmen ni sebai gura khiklaija komol kang khamri jago जों ano sawi koron bikerang hol wolo kabon thui thango na muk peklayo opor dige chini dia bu beriro Kasing chini borom ganang MDC Robindra Deborma saitangka Kiriparani Deborma chini pavitra bokti pavitra rani jamatia tebo kebanga beriro dega Chaudhary wo onuson ekdige jel bisingo ekdige bolongo silaibai ekdige democratic tai kaisa onuson khayoi siksidolno जों segai tukha okothamaro kabo chini Tripura rajyoni Silibasa khop jagia sei jagia oma buti khaising siksidol mangkha chini rajanaroni itihas lainuma chini tabu porithane silibasa khop jaina bagai chini borok saimaya kintu Manipur thangi nai di prottekta chererok porimane bang silibasa Tripura ni rajani kahini sijak tongo ekmatro chini simi geroi gobaं ma borok bubagerana tentayo Raja bo bini netritwe disyo khomata phaika tabo khlaika hinai gobaं ma borok tentai जों bini netritwe no bubagere netritwe no 2021 chaijang no bataye edisi khomata phaika chini kisa turuti tongmano administration kotalo gobaं ma borok sujug nai sawo edisi wo lutpat nukha ang titi edisi ni chongmari sikanggo saka যদি লুটপাট খাই টঙ্কা খাই এডিসি নংনি ইয়াগনো ক্ষমতা সেন্ট্রাল বা স্টেট বা নং ইয়াগনো ক্ষমতা পুলিশ প্রশাসন নং ইয়াগ ক্ষমতা তিনি জরানর কাইসা কেস তাঙ্গै তিতি এডিসি নি এগেইনস্ট নর রেজিস্টার খাইমায়া তাঙ্গै নর খাইমায়া কোনো জবাব করে এডিসি ন রাং হাজার হাজার কোটি টাকা নি খাবো 6645 কোটি টাকা এডিসি নি ইয়াগরি খাবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রেস মিট খাইছাকা বিভিন্ন বাসন শাখা ত্রিপুরানি বিধানসভা ও আং প্রশ্ন কাচারিকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিতি এডিসি কে 6645 কোটি টাকা দিয়েছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কোন অর্থ বছরে দিয়েছেন এবং কোন খাতে বা কোন ডিপার্টমেন্টে দিয়েছেন বলুন প্রশ্ন দিছে না সারা গিয়া नोंरि तोहाय विधानसभा बसाय सानानै लोकनि बुसकांगो सानानै एमएलए रंनि बुसकां सानानै तागै न किरिजा तातालको रिमाया ताबो गोबां प्रश्न चिनि विशेष करे त्रिपुरा मथानि जे एमएलए रो जे क्वेश्चन रिखा लुकरंनि बागै अबनि कोनो एलाओ करे दिसेलाओ आं कायसे प्रश्न रिखा TCS non TCS transak kini 100% roster mana mani jaki mani disalo karena apa Tripura sarong ini bagai sengjak mani kaya tabok kamu kaya bisi election kaya kai Tripura nangana mau thano nangsinai tai wai besar Delhi wa thanga alosona khaisinai tai wai besar asuk laisinai বইজতন কমেন্ট খায়ো আকাইখা ড্রামা নাটক जोंबो आकाइखा संनानै सालायनो जों सेलेखा आहायफोरना मा दामानो दिनै जों
2.5 বছর উমৈ থাকা ত্রিপাক্ষিক একট খাইমানি 2.5 বছর কাকা 2.5 বছর जों 5 बारनि अधिक होम मिनिस्टार बाय जों मिटिं खालायजा आरो चीफ मिनिस्टार बो दङ चीफ सेक्रेटारि दङ बुबाग्रा चिनि मानथायनि बागै हाथाय कदर अनसन दङ चबा खालायै नंगुतला कानाबले नंनि दाबिनो जों गसिका हिनो राइट एन्ड एग्रीमेन्ट उखादरक बाय स्राय जाक दङ स्राय आरो स्राय गाय सैजाक दङ चिनि लैंड राइट्स नि को पॉलिटिकल राइट्स नि को चिना आइडेंटिटी न सेफ खालायनानै को तांनि नरक 2.5 बोसोर खायखौ मुंसाफोर नरक खाया तांनि आबन इनिशिएटिभ लाया ओ ताबो बिसि इलेक्शन फायगाखै कक सालायनो ना कोना बोबाग्रा लास्ट मीटिंग ऑफ स्राय सेकेंड साका प्रथम टिप्रासारनि राइट तारपरे नरक बाय जों एलायन्स दा खायनाय खाया बुलनि को आबो सेकेंडारि मीटिंग बाय बांदिला मिनिस्टर बीएससी चेयरमैन एडिशनल 1,000-1,500 कोटी टाका पैकेज रिमा बाय त्रिपुरा सारकनि राइट्स मांगया त्रिपुरा अनेक मिनिस्टार का चीफ मिनिस्टार का डेपुटी चीफ मिनिस्टार का ताबो त्रिपुरा सा मिनिस्टार दङ तामो खायमा चिनि न मथानि मिनिस्टार कुनि तमले खरकसान त कुनो दफ्तर पेते खरकसान मिनिस्टार दङ बनतै गत तिथि काउन्सिल इलेक्शन समय षड्यन्त्र खाय ताबो षड्यन्त्र खाय दङ चिनि गरम गना बिश्वजित गलै चिनि हुइ स्पीकर न काছে चिठी लिखा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी नि मेम्बर नरिनानि बागै तामसाका आइन खनो आइन शिक्षिदल तंगमान के नरता माबखौ नुगियादा शिक्षिदल जा आइन नुगिया आर जोंसि थिरिमा का आइन खनो अब चलिला स्राय बुबाग्रा फाइ दङ नरंगा मसावा तिया दंनि बिसि इलेक्शन नाय अ बिसि इलेक्शन बो म आहाय न कलायखे बर इच्छा खाय खैमैया हाई कोर्ट केस खायगा बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट 90 लक्षनि ऊपर रां खरच खायै कोर्ट केस खायदिनि बिसि इलेक्शन 27 तारिख सेप्टेम्बर नाय 3 तारिख अक्टोबर रेजाल्ट नाय 5 तारिख अक्टोबर बिसिंग इलेक्शन पाइनाय सम्भवतः मास 31 तारिख बा 2 तारिख नि बिसिंग इलेक्शन कमिशन घोषणा रिनाय बिसि इलेक्शन नि बागै जों 5 तारिख हजा 8 तारिख नि बिसिंग नमिनेशन मारिनाय 12 तारिख नि बिसिंग उइथड्र रक मा पाइबायनाय तारपरे बिसि इलेक्शन नाय आबनि बागै टिआर उमुनि ताबुनि सिम ताय आसु प्रब्लेम समय करे जों नरंग परिष्कार न साका बुबाग्रा लाइफ टिबो साका गोबां सिगांबो बो साका चिनि अधिकार छारा जों केबो बाय एलायन्स खालाया आंनि आरो नुखा गोबां मीडिया न क्वेश्चन थाया जे आपनि संग टक चलि दङ अथच खुमु नंग बीजेपी पार्टी ऑफिस अटैक नंगो हम पार्टी गतया जे निर्मल देबबर्मा मे प्रेस मीट कै साका बो एकजन कन्ट्राक्टर सामुं न तुयै वालायलाय माने अपनो पार्टी ऑफिस मीटिंग बिनि सामुंनि एको मीटिंग द पार्टी ऑफिस आलादा जागा खाइमा खामु और पार्टी वतुबै अब पार्टी गतबाबे अब म थारा अटैक खालायगायने बरक सिन जानानि बागै अब कासे चक्रान्त जों बुजिना नांगोन क्लियर ना नांगोन अमति षड्यन्त्र देबंनाय एडिसि निर्वाचननि आगे नुखानाबले तक गुबुर खुबि खुगनाय बाय नर टगिया खाइ हिनमाने साबो बायरुं न 2028 सन नुगाना 24 जों तेइको जे 26 सन जों फुनुबेरिखा बरन तिखलाय रिखा 28 बो फुनुनाय बिसि इलेक्शन नि परेवन चिनि विधानसभा निर्वाचन नि बासना तामान ताइ सुतरा तिनिनि असालो जों चिनि हिरु रंनो चिनि दफानि बागै सभा थानाय रंनो खुंबक फाइमानै खुलुम मामानै मबो कासा प्राउड खालायो तेबो मुतु मा खालायो चिनि द्राव कुमारिया अमते बो हाय गोबां मा बरक चिनि हरिनाथ देबबर्मा संग हाय गोबां मा बरक चिनि देबबर तो कलय
borok hai borok no bo chung tini ni salu selut ma yapar hai borok no ar ta kaisa ani pai thago kaisa no onurut tongai tini CM sar ni thane mo সরকারি program ongoi mano কিন্তু sini ha dopa o siksidun no tini je bororo thৈরি থাকা জেলো শাখা borok no bo omti salo chini titi edisini pate program thaimani salo borok no bo tubui kisa borok minani ko asekai no borok ni atta borok bo santi manani nang khaklayo antai bisi pogrorlia musik saina hai na hai tinini o siksidul salo jottono no ani khuluma tai hamjang ma yapari kok musik tinong situn jottono khulumbai hambai